आज हूँ पवित्र घोष यात्रा सारा विश्वर नाथ जगतरनाथ जगन्नाथ बड़ भाई बलभद्र माँ सुभद्रा और आमर समस्तंकर कोटी ओडियार मौड़मणि सारा विश्वर नाथ जगतरनाथ जगन्नाथ पाखरे आम अच्छे। तो किछि भक्त आम ये जगन्नाथ मंदिर पाखरे अच्छी माँ मैंने अच्छा आउ किछि पचारि बुझा आज जो घोष यात्रा आउ केमती कौन अनुभूति रही ठाकुर पाखर खरा प्रबल होउछि ठिया होइछंती। तो आज हूँ पवित्र घोष यात्रा जगतरनाथ जगन्नाथ आमर देह असुस्थ थिले आज सुस्थ होई जिबे रथ आरूढ़ हे ठाकुर 9 दिन गुंडीचा घर नव यौवन वेश आज महाप्रभुंकर जगतरनाथ जगन्नाथ अति सुंदर भाव वेश कौन कहे महाप्रभु पाखक आसिचंती आउ कौन अनुभूति कहे प्रभुंकर किछि कहंतु। महाप्रभुंक विषय तो कहवा किछि माने वाक्य नाही से छोट देवल रे अछंती किंतु बड़ महिमा तांकर। हां आमे तांकर कौन एंती हेछि आपनक पाखरे सब किछि आमे पाइछु तांको सिए जा करछंती सिए ही करछंती आमे मात्र निमित्त मात्र किछि आम द्वारा होनी आमे फूल माळ सब दिन गुंथुथिलु आज 15 दिन हैला बंद होइतिला आज एते खुशी आमे फूल माळ ठाकुर आज सुस्थ होइछंती नव यौवन बेसर दर्शन दउछंती प्रभुको महिमारु आज तांको दर्शन पाइछु तांको दर्शन पाई आमे बहुत आनंद अनुभव करूछु आनंद भी आमर लोक गड़ी जाऊँगी प्रभु समस्त मंगल करंतु ग्रामर मंगल करंतु सारा विश्वर भी मंगल करंतु। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज नव यौवन सुंदर वेश अपूर्व वेश मनमुग्ध हो जाऊँगी शांत पाखरे आउ कौन कहे ठाकुर अनुभूति कौन अच्छी जीवन रे कहे कि ठाकुर 15 दिन है प्रभु अणसण घरे पड़ी आम भाईना जी पूजारी अच्छा आमको काली फोन करके राति शुआई देना किमती बेगा बेगी उठब गाधे आसब ठाकुर पाखक ये धुआ धुई है राति शोनु आम फूल तुलसी आणिकी आसिक ये धुआधुई करके माल कर समस्ते जितक थिलु आम समस्ते आसिक माल कलु माल कला मन मन भाविलु पद्म फूल होते ठाकुर भल देखा जाते आज तापर भाबु भाबु को आणिकी जड़े भक्त पद्म फूल आणिकी सहयोग करदे ये हूँ गोटे आज अनुभूति स्वतंत्र आज ही अनुभूति अनुभूति आम बहुत ये ठाकुर जहा हो शांतर इच्छा तो सब सारा विश्व को चलाउछंती कि शुणिले आम कालिया शांत विषय आमर अच्छा आम मझियाखंड पंचायत नुआपल्ली ग्राम रे। जय जगन्नाथ। हरि ओम नीलाद्रम शंख मध्ये शततल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकार युक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं जाग्रजेनं भद्राया वाम भागे रथजन युक्तं ब्रह्मे रुद्रेण ब्रह्मं वेदानासारमीशं स्वजन परिभूतं ब्रह्मदारु स्वामी। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे प्रभु। आज्ञा आज महाप्रभु कालिया शांत नव यौवन अपूर्व बेश आम देखुचु ओ मनमुग्धकर गदगद हो जाऊँगी देखिकी ठाकुर को आउ कौन कहे ठाकुर को केतु कौन आमर ठाकुर को सजबाज वेशभूषा जो केते समय धरी आपण कले आमर सकाଳେ 5टारू महाप्रभुंकर द्वार फाटा नीति आरंभ होता बर्तमान सुधा महाप्रभु 10टारे महाप्रभुंकर पूजा पूजी संपूर्ण नीतिकांति संपूर्ण होती आज ये जो भेष देखुंत महाप्रभु बोले भावर ठाकुर निश्चिंत महाप्रभु सदा सर्वदा भक्तर भाव दुआर सदा सर्वदा खोलिकी रखिंट से भक्त को सी आपणार करने सत जमी दी हाथ भक्त को कोलागत करने से महाप्रभुंर उद्देश्य अनेक बसी भक्त आसतु मो पाखे लीन हो जातु तेणुक आज महाप्रभु सकाळ अनुभूति आम जो आज महाप्रभु नव यौवन दर्शन आज की 13 दिन है महाप्रभु अणसर थे आज जो सका महाप्रभुंर आसिक कम अनेक भक्त ये माँ मैंने सब आसिक मन मन कहते आज टे फूल कमिला आज पूरा ज्वलंत अनुभूति कथा किसी माँ मैंने आसिक कहले टे फूल कमिला
ଆଉ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ 15 ଦିନର ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଦେଖିକି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅନୁତପ୍ତ କରୁଛୁ, ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବେଶରେ ସଜେଇବାକୁ ଭକ୍ତ ମା ମାନଙ୍କର ଭାରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆଜି ପବିତ୍ର ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମୁଁ ଅଛି, ସତକୁ ସତ ଏ ମା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପୁଷ୍ପ ଲାଗିଛି, ଏ ପୁଷ୍ପ ସବୁ ସେ ନିଜେ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ମନରେ ଥିଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ପଦ୍ମ ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ହବ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିକି ଏତିକି ହବ ପଦ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ହବ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣିକି ସମର୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାବର ଠାକୁର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଭାବ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁ ତମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ ଦାସିଆ ବାବୁର ଭାବ ଥିଲା ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇଥିଲେ। ଯେମିତି ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଭକ୍ତକୁ ଆପଣାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଘୋଷ ଯାତ୍ରାରେ କେମିତି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କେମିତି ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହବ, ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରଖି ଚକ୍ର ଆଢୁଆଳ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସଂସାର ସୁଖୀମୟ ହଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥୀ ପ୍ରେମୀ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ, ଏପରିକି ସମସ୍ତ ଆମର ରଣପୁର ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛୁ ଯେ ଆମର ସୁନାବେଶ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥାମୃତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗବେଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ଆମ ଏଇ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ କଥାମୃତ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। 17 ତାରିଖ ବୁଧବାର ସୁନାବେଶ ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଭକ୍ତ ପଚାରିଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ କାନ କୁଆଡେ ଗଲା? ନା ରେ ସେଦିନ କାନ ଥିଲା ଯେ ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରେ ଗଜ ଡାକ ଦେଲା, ଆଉ ସହି ପାରିଲିନି। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ବେକକୁ କାଟିଦେଲି, ପଚାରିଲା କୁମ୍ଭୀର, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତ ଗଜର ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛୁ, ଆପଣଙ୍କର କଣ ଗଲା? ଆପଣ କଣ ବିନା କାରଣରେ ମତେ ଆସିକି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ କାଟିଦେଲେ? ସେଇଠି ଭଗବାନ କଥା ଦଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀରକୁ, ରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଜଟା ମୋର ଭକ୍ତରେ, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଶୁଣୁ, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁନୁ, କାଲି କଳି ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ନେବି ମୋର ସମଗ୍ର ଶରୀର ଥିବ ହେଲେ କାନ ନଥିବ, ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ କୋଉ କାନ ଥିବ ଯେ କୋଉ କୋଚ ମତେ ଡାକିଲେ ତତେ ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ତୋ ବେକକୁ କାଟିବି। ବୋଲିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି ଜୟ।